মণিপুৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচনত ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। অসমত 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 19 এপ্ৰিল আৰু 26 এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত 10টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন সামগ্ৰিকভাৱে ফৰকাল বতৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত কালি 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ত বাকী থকা 4টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত ধুমুহা বৰষুণ আহিব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বৰঝাৰত থকা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 4টা সমষ্টিক্ৰমে গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি সন্ধিয়া বৰষুণৰ মাজতে সামৰণি পৰিছিল। এতিয়া 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 4টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্ক জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনকি ঠাই বিশেষে শিলাবৃষ্টি ধুমুহাই নিৰ্বাচনৰ দিনা বিঘিনি ঘটোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে, কিয়নো আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 5 দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গাজনি, ঢেৰেকনি, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিসহ মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আশংকা যদি বাস্তৱত পৰিণত হয় তেন্তে বতৰে 7 মে'ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা বিঘিনি ঘটোৱাটো নিশ্চিত। উল্লেখ্য যে অসমীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি বহাগ বিহুৰ সময়ত বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ যায়, যিটোক বতৰ বিজ্ঞানৰ ভাষাত ধুমুহা বতাহ আহে বুলি কোৱা হয়। এইবেলি বহাগ মাহৰ 24টা দিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো যেন বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা পৰ্ব শেষ হোৱা নাই, যাৰ বাবে বহাগ বিহুৰ আগে পাছে অহা ধুমুহাৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতিসাধন হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। আনহাতে বিগত 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গাজনি, ঢেৰেকনি, শিলাবৃষ্টি, বৰষুণৰ সৈতে ধুমুহা বতাহ আহিছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত কম বেছি পৰিমাণে আৰু কিছু অঞ্চলত মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীৰ হোৱা বৰষুণৰ পৰিমাণ আছিল 4.3 চেণ্টিমিটাৰ। ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 5টা দিনত ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে বেছিভাগ অঞ্চলতে কম বেছি পৰিমাণে আৰু কিছু ভিতৰুৱা বা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত গাজনি, ঢেৰেকনি, শিলাবৃষ্টিৰ সৈতে বৰষুণ অহাৰ লগতে প্ৰতি ঘণ্টাত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আহিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। আনকি একে সময়তে ঠাই বিশেষে বজ্ৰপাত পৰিব পাৰে বুলিও সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। অঞ্চলত ঘণ্টাত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা বতাহ আহিব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্যমতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ মাজে মাজে বৰষুণ আহি থকা বাবে আজিৰ দিনটোত মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলং চহৰৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা অসমৰ যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ আৰু উত্তৰ লখিমপুৰৰ তেজপুৰ চহৰৰ প্ৰায় সমান হয়। চাৰিওখন চহৰৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা আছিল 22ৰ পৰা 23 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত। শ্বিলং চহৰৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা আছিল 22 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। বৰষুণ আহি থকাৰ বাবে তাপমাত্ৰা নিম্নগামী হোৱাত ৰাইজে গৰমৰ সলনি ওলোটাই শীত অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে 7 মে'ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা বৰষুণ হৈ থাকিলে ভোটদানৰ হাৰ কমি যোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজনৈতিক সমীক্ষক মহলে। वेदर वार्निंग की बात करें तो मणिपुर के 1 या 2 स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर एकम्पनीड विथ हेल। इसी तरह से हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेघालय के 1 या 2 स्थानों पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर एकम्पनीड विथ हेल। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मिजोरम और त्रिपुरा के 1 या 2 स्थानों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ नागालैंड के 1 या 2 स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 1 या 2 स्थानों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर। और इसके साथ ही साथ असम और मेघालय के 1 या 2 स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। यानी असम और मेघालय के 1 या 2 स्थानों पे हैवी टू वेरी हैवी रेन की होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के 1 या 2 स्थानों में हम लोग हैवी रेन होने की संभावना जताई जा रही है। डे 2 की बात करें तो डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के 1 या 2 स्थानों में थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। और साथ ही साथ ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के 1 या 2 स्थानों में थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर। और मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और मणिपुर, नागालैंड, मेघालय
और असम के एक या दो स्थानों में हेवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर। आज 6 मई 2024 है और वेदर फोरकास्ट की बात करें तो डे 1 यानी कि आज सुबह 8:30 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक, और उसी तरह से डे 2 कल सुबह 8:30 बजे से लेकर के परसों 8:30 बजे तक का जो वक्त होता है उसे हम डे 1 और डे 2 के रूप में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डे 1 की बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। उसी तरह से अगर डे 2 की बात करें तो डे 2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। आज 6 मई 2024 है और समरी ऑफ ऑब्जर्वेशंस सुबह में जो सिनॉप्टिक सिचुएशंस है इसके हिसाब से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट आसाम और इसके नेबरहुड में परसिस्ट कर रहा है और ये 1.5 से लेकर के 3.1 किलोमीटर अबव सी लेवल पर ये दिख रहा है। साथ ही साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट बिहार के ऊपर है और उसके आसपास के क्षेत्र में विद्यमान है जो कि 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी और इसके आसपास के क्षेत्र में हम लोग 7 तारीख को जो वेदर फोरकास्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनरली क्लाउडी स्काई विथ 1 और 2 स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर 28-29 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर 21 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सिटी रिपोर्ट, अमृत न्यूज, गुवाहाटी। অমৃত প্ৰবাহ অসমীয়া সাপ্তাহিক কাকতৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ অমৃত নিউজ, সত্যৰ সন্ধানত অমৃত নিউজ।